Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ru'asa al-musyrifin, ma'had rawdatul talibin. Musyrifin maulana. Al-musyrifin fi ma'had rawdatul talibin, thumma al-madrasah as-salafiyah asy-syafi'iyah Al-Aidrus. Nakhusu khususan wabil khusus Fadilatul Kiai Al-Hajj Ahmad Saifullah Ibn Harun, thumma Fadilatul Kiai Al-Hajj Didin Misbahuddin, jami' al-asatid wal asatidah allati la nadhkuru wahidan fawahidan. Wa qabla kulli hal, saya selaku yang selama ini mendampingi beliau dari awal beliau di Indonesia sejak 2 tahun lalu sampai sekarang, Al-Fakir Fikri Habibullah Muharram dari Bogor, Jawa Barat. Dan alhamdulillah ayeuna nyaeta dinten kalima kita berada di rihlah dakwah was safar wa ta'am kita. Dari mulai Majalengka sampai dengan ke Kuningan. Allahu a'lam ba'da hada. Dan alhamdulillah kita kedatangan seperti biasa beliau, dan saya pribadi selalu merasa bersyukur bisa berkhidmah kepada beliau dengan mendampingi, mengatur jadwal, nyetirin, terjemahin, semua hal yang terkait teknis beliau ditekel ku abdi nyalira dan diborong semuanya. Mudah-mudahan ini jadi amal baik buat saya dan buat kita semuanya, amin. Nama lengkap beliau Fadilatul Duktur Syekh Ammar Azmi Ar-Rafati Al-Jailani Al-Hasani. Dari namanya kita bisa mengetahui beliau ini merupakan cicit yang ke-25 dari Kanjeng Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan dengan barokah nasab mulia yang beliau miliki ini, cipratnya barokah ke kita semua dapat, amin. Dan juga selain memiliki keutamaan dalam nasab silsilah, beliau juga sangat faqih dalam beberapa disiplin ilmu. Wabil khusus untuk tafsir Jalalain juga beliau memiliki sanadnya yang muttasil ilal muallif. Kemudian ada 150 lebih kitab yang beliau memiliki sanadnya. Kemudian beliau juga sejak umur 5 tahun itu sudah menghafal surat As-Sajdah hanya dengan mendengar dari mic aja. Dari orang umur 5 tahun geus hafal naon ya? Punten pisan. Kemudian umur 6 tahun beliau sudah hafal surat Al-Kahf. Hanya dengan mendengar. Kita 6 tahun udah hafal surat apa? Alhamdulillah. Dan usia 10 tahun beliau sudah hafal 30 juz. Sama seperti kita. Alhamdulillah. 30 juz di usia 10 tahun. 12 tahun beliau hafal kitab hadis Riyadhus Shalihin. Ya. Itu sudah di dalam kepala beliau. Saya juga ada kitabnya, alhamdulillah sudah di luar kepala saya. Maknya atau di dalam. Jadi beliau datang ke sini, alhamdulillah, insyaallah nanti di akhir akan ada sesi ijazah dari beliau secara khusus. Dan beliau berasal dari daerah Gaza, satu tempat yang saat ini memang seperti yang diungkapkan guru kita, orang tua kita masih dalam konflik. Dan beliau memiliki 7 putra dan putri yang saat ini masih berada di Gaza. Detik ini masih dalam proses perjalanan. Setelah 2 tahun beliau nggak bisa ketemu istrinya karena sudah dicekal oleh Israel. Beliau nggak bisa masuk, dan mohon doanya mudah-mudahan kita lagi berusaha untuk mendatangkan istri beliau dari Gaza. Tapi ada kabar buruk, 55 menit yang lalu ditahan oleh tentara Mesir di perbatasan. Tapi dengan berkat doa dari semua Rawdatul Talibin wabil khusus, mudah-mudahan ada keajaiban bisa kesini istri beliau yang ada di Gaza. Udah 2 tahun beliau nggak ketemu ya, sampai sekarang beliau memiliki 1 orang cucu dan sampai sekarang belum bisa dijumpai. Kalau nekat masuk ke Gaza resikonya nyawa bisa melayang. Kita tahu sendiri bagaimana Israel memperlakukan ulama seperti beliau. Karena itu beliau sudah di blacklist, nggak bisa masuk karena memiliki pengaruh yang luar biasa ke masyarakat Gaza. Kemudian juga beliau memiliki 7 putra dan putri, di mana 3 diantaranya syahid kena bom. Bomnya juga bom fosfor ya. Karena itu kita berharap mudah-mudahan mereka semua yang sudah mendahului beliau menjadi aset beliau di surga Allah nanti, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Taib. Nanti insyaallah kita akan sambil berjalan dan berkembang. Fursah wasi'ah ilaika sidi, tafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samburasun.
Siapa yang ngajarin? Sampurasun ma kabarna. Istri saya alhamdulillah Sunda. Sudah berkeluarga lagi dengan orang Sunda. Alhamdulillah. لا تترجم سأكون شهيد بعد ذلك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وعظم ومجد وكرم سيد الأنبياء وإمام الأولياء والأتقياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الكياهي المحترم حج أحمد سيف الله بن هارون، فضيلة الكياهي المحترم حج ديدين بن مصباح الدين، أسأل الله العظيم أن يرفع شأنكما الكياهي المحترمين كل باسمه ولقبه، والأساتذة المكرمون والمسلمون والمسلمات طلاب طالبات، اعذروني إن نسينا أحد، لا ننساكم أنتم على الرؤوس والمقل إن شاء الله. حقيقة يعني هذا المجلس مبارك، وقبل أن نتحدث عن العلم وأهميته وشرفه نريد أن نتحدث إن سمح لنا فضيلة الكياهي قليلا عن هذا الكتاب الذي تقرؤونه كل أسبوع، وهو كتاب تفسير الجلالين. نحن عندنا في الشريعة نعرف أن التفسير وكتب التفسير ومؤلفي كتب التفسير لهم مناهج في التفسير، فمن المفسرين من كان تفسيره بالمأثور، يعني بما ورد من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن ومن أقوال الصحابة والسلف الصالح، وبعضهم أخذ في هذا المأثور أيضا من بعض الإسرائيليات مثل سيدنا الإمام الطبري والإمام ابن كثير. ما شاء الله لو قللت شوية الإيكو ابتدأ إيكو حتى يفهم الصوت. فهناك مفسرين أيضا فسروا بالرأي، وهناك من فسر باللغة مثل سيدنا الإمام البيضاوي، وهناك تفسير جديد في العصر الحالي اسمه التفسير الموضوعي. طبعا سيدنا صاحب التحرير والتنوير ابن عاشور الطاهر بن عاشور كان من أوائل من كتب في هذا التفسير، وهو تفسير مناسبة الموضوع. مثلا الظلم، كلمة الظلم هذا يأتي بالكلمة فيأتي بالآيات التي تتحدث عن الظلم ويفسر. هذه مناهج، لكن هذا التفسير الذي لاقى الاستحسان الكبير بين فئات المسلمين، تفسير الجلالين، ولاقى انتباه كثير من علماء المسلمين ويدرس في مجالس كثيرة، مع أن المؤلف الأول سيدنا جلال الدين المحلي من القرن الثامن الهجري، والإمام جلال الدين السيوطي طبعا المحلي وهو إمام في المذهب الشافعي، وسيدنا السيوطي وهو من أئمة المذهب أيضا والكبار المجتهدين في مذهب الإمام الشافعي. لاقى استحسان كبير مع أنه متأخر عن بعض التفاسير. لماذا؟ قال لأن المنهج الذي سلكه مؤلفا الكتاب رحمهما الله منهج يسير وسهل وبسيط، تفسير بسيط للعبارة القرآنية، إن وجد الإعراب لبعض الكلمات المشكلة أعرب. ثم تميز هذا التفسير بأن وضع فيه حاشية أسباب النزول، لأن هذا الذي يهم. وهنا أقول أسباب النزول لأن نحن نهتم الآن عندنا في زمن العولمة في العصر الحالي
وزمن الإلحاديين ومن يسمون أنفسهم التنويريين والقرآنيين والحداثيين الذين يقول لك لا نعترف بسنة فقط القرآن حتى تفسير لا نريد. طب كيف أنزل القرآن؟ ما سبب نزول هذه الآية؟ لأنهم وضعوا من قبل المستشرقين الغرب. فهذا لطالب العلم. أذكر هذا الكتاب عندما تعلمناه كان عمرنا 11 سنة، وكان شيخنا يأمرنا بحفظ أسباب النزول كلها. قال لأنك إذا عرفت سبب نزول الآية عرفت الحكم الشرعي أيضا، ووصلك بيان كامل مما يريده الله ويطلبه من عباده. بدك فيك هيك ولا أكمل؟ Adab jiddan. Kepanjangan jadi adab. Oke. Yang pertama, beliau sebenarnya ingin berbicara, ini lagi majelisnya adalah majelis ilmu, di tempat orang-orang yang menuntut ilmu, di tempat juga ilmu semua. Beliau ingin berbicara tentang ilmu, tapi tadi begitu guru kita menyinggung tentang masalah tafsir Jalalain, beliau ingin sedikit berbicara tentang kitab yang kita pelajari setiap minggu ini, kitab tafsir Jalalain. Beliau menjelaskan bahwa kita kira terjemahin ya. Takut udah paham soalnya tadi diam semua kayak gitu. Jadi tafsir ini teman-teman, kalau kita kitab tafsir itu ada banyak sekali. Kalau kita lihat di perpustakaan Islam, di Maktabah Syamilah, itu kitab-kitab tafsir ada banyak. Nah, yang perlu kita ketahui, kitab tafsir itu memiliki banyak metode yang berbeda-beda sesuai dengan yang digarap oleh sang mu'allif ataupun penyusunnya. Beliau menyinggung, contohnya yang pertama di antaranya itu ada tafsir bil ma'thur, yaitu tafsir-tafsir yang menafsirkan satu ayat dengan sumber-sumber lain dari athar yang sudah ma'thur. Misalnya menjelaskan ayat Al-Quran dengan mendatangkan ayat Al-Quran yang lain ataupun dengan hadis yang lain yang sudah ma'thur. Itu namanya tafsir bil ma'thur. Tapi juga di antara itu ada juga tafsir-tafsir yang diselubungi dengan kisah-kisah palsu yang dikarang-karang oleh orang-orang Israel. Teman-teman pesantren memahaminya dengan julukan Israiliyat. Kisah-kisah yang dibuat orang-orang Israel yang sebenarnya itu semua tidak masuk dan tidak pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kutub hadis as-sahihah maupun dalam ayat dalam Al-Quran. Itu namanya Israiliyat. Ada yang seperti itu, ya, seperti Imam Ibn Katsir, kemudian tadi beliau menyebut At-Tabari, itu ada setelah diriset oleh para ulama-ulama tafsir. Kemudian contoh berikutnya ada juga tafsir bil ra'yi, di antara imam yang mengarang kitab tafsir bil ra'yi ini adalah Imam Baydawi. Kemudian ada juga tafsir maudhu'i. Maudhu'i ini artinya kitab judul, lebih tepat diterjemahkannya dengan istilah tafsir tematik. Jadi tafsir berdasarkan tema-tema tertentu, penjelasan urutan babnya berdasarkan tema tertentu. Kitab yang paling populer diantaranya kitab Tahrir wa Tanwir. Ini salah satu kitab yang berbicara tentang hadis tematik. Misal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang masalah kezoliman, nah nanti akan didatangkan semua ayat-ayat Al-Quran yang ada zolim-zolimnya, ya, yang terkait dengan kezoliman, yang senafas dengan mana zolim, itu semuanya disebut dengan metode tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Khusus untuk tafsir Jalalain ini, beliau tadi mengatakan bahwa ini merupakan salah satu kitab yang di Indonesia menjadi salah satu kitab kitab tafsir yang menjadi perhatian besar, wabil khusus di setiap ma'had, terutama ma'had salaf. Ini pasti hampir di semua pondok kita ngaji kitab ini dengan ustadz, dengan guru kita. Dan beliau menjelaskan juga ini kitab banyak sekali beliau sharing dengan ma'had yang pernah ratusan pondok dari awal, dan itu selalu beliau menemukan di rak kitab tafsir Jalalain. Dari namanya Jalalain, Jalalain itu kan isim tasniyah, ya.
Jalal, satu orang yang bernama Jalal. Jalalain, dua orang yang bernama Jalal. Jadi di sini ada dua ulama yang bernama Jalal, yang dua-duanya mengarang kitab menjadi satu, maka disebut tafsir Jalalain. Yang pertama adalah Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Kita mengenal beliau juga dengan karya-karya yang lain, kitab Al-Mahalli dan lain-lain. Ini berasal dari nama beliau yang hidup di era yang ke-8 Hijriyah. Kemudian juga begitu beliau wafat dan belum menyempatkan untuk menyempurnakan, disambut gayunglah oleh seseorang ulama yang kebetulan namanya sama, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti. Cek, suara saya jadi lebih lembut atau tidak? Cek, oke. Sambil dikoin lagi ya. Dan kedua tafsir ini yang lebih klik ke masyarakat Indonesia, beliau menjelaskan ini bernuansa semuanya madhab Syafi'i, karena imam yang mengarang pun adalah penggawa madhab yang dianut, yang digunakan, yang dipakai, diamalkan oleh mayoritas masyarakat Indonesia, yakni madhab Syafi'i. Nah, kenapa kitab tafsir ini banyak dipakai? Karena keistimewaan kitab tafsir Jalalain ini berbeda dengan tafsir yang lain. Ini kitab tafsir yang paling simpel, mudah, ringan untuk dipahami dan dipelajari. Ringkas untuk diungkapkan ketika sang alim mencerahkan Al-Quran. Kalau misal ada i'rab yang dirasa muskil, i'rab yang dirasa sulit, pasti mu'alim akan mengi'rabkan ayat tersebut. Ini jatuhnya apa? Mubtada, khobar, majhul, maklum dan lain-lain. Itu semua akan disyarah. Ya. Kemudian beberapa tempat ayat-ayat yang penting untuk dijelaskan asbab nuzul ataupun sebab turun kenapa itu ayat. Jadi kalau Al-Quran asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Kenapa asbabun nuzul ini penting untuk dipelajari? Kenapa ayat ini sebab turunnya penting untuk dipelajari? Beliau menjelaskan karena salah satu poin di mana seseorang bisa menggali, mengistimbat hukum dalam satu ayat adalah ketika dia bisa mengetahui sebab kenapa ayat tersebut turun, di mana ayat tersebut turun, dalam keadaan apa ayat tersebut turun, sehingga kita bisa mengambil hukum dengan lebih matang dalam berijtihad. Nah, ini penting untuk dipelajari. Apalagi sekarang beliau menyebut sekarang sudah zaman yang penuh dengan ujian. Ya, ada banyak ateis yang nggak mempercayai Tuhan, komunis dan lain-lain semuanya. Ini kitab-kitab tafsir seperti ini harus terus digalakan oleh umat-umat Islam. Beliau mempelajari tafsir ini itu sejak usia 11 tahun. Sama kayak kita kayaknya 11 tahun. Baru Iqra berapa? Aku tafsir sabik anak hafiz tahadul kitab Maulana. Ya. Beliau juga pernah menghafal dalam kitab ini asbab nuzul dari ayat-ayat Al-Quran semuanya di kitab tafsir Jalalain. Nah, jadi kalau tahu sebab ayat kenapa turun, maka kita akan mengetahui dengan baik penjelasan kitabnya. Yang terakhir beliau menyinggung soal eko, dan ini nggak akan saya terjemahkan. Kami sih. هذا التفسير العظيم الذي لاقى استحسان الأمة، لو نظرنا إلى تأليفه وبداية تأليفه، كان سيدنا الإمام تاج الدين أو جلال الدين المحلي رحمه الله بدأ كتابة هذا التفسير من سورة الكهف حتى سورة الناس، ما بدأ من بداية الفاتحة حتى الناس، ابتدأ كتابة التفسير من سورة الكهف حتى الناس، ثم شرع في كتابة التفسير من سورة الفاتحة حتى يصل إلى الإسراء فتوفي. بعده جاء سيدنا الإمام السيوطي، هذا قرن الثامن هذا قرن التاسع، وعاهد نفسه أن يكمل هذا التفسير، وبدأ من سورة الفاتحة إلى سورة الإسراء، سمي الجلالين. لو تتبعنا ونظرنا إلى التفسير ما نجد هناك اختلاف بين الاثنين، وكأن الكاتب واحد، وكأن الله قيض الإمام السيوطي حتى يكمل هذا التفسير، ولذلك ما كان لله دام واتصل فهو عمل مقبول. لذلك حتى الآن المسلمون يتدارسون، لكن للأسف
يخرج علينا وأنا أقول وأنتم في مجلس علم، وضروري نتعلم ونعرف كيف يحاك لإسلامنا حتى من قبل من يدعون أنهم يحافظوا على السنة وعلى المنهج وعلى الإسلام. جاء بعض المدعين حتى تكلموا في هذا الكتاب وقالوا أن واضع هذا الكتاب هم من المؤولة الأشاعرة. يا سلام، انظر إلى الإمام السيوطي من شيخه إلى شيخه في تلقي علومه إلى الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هل اختلف معهم في وجهة نظر وفيما تلقاه منهم؟ لم يختلف. لكن أنت لمن تتكلم عن هؤلاء العلماء بأنهم مؤولة ومعطلة وأشاعرة، من أين لك العلم؟ ائتني بواحد إجازة معك سند متصل إلى رسول الله من غير هؤلاء الرجال. لذلك يا إخواننا كثير من الناس وخاصة من العوام إذا رأى أناسا قد عفى لحيته وقصر ثوبه ثم تصنع الخشوع وأنه يتصدى للبدع لما يعتقد أنه بدعة، مسكين العوام يظن أن هذا على حق. هذا الكتاب صاحبه الأول لو كان على ضلالة ما استجاب الله له عندما دعا على ملك الإندو وغاص القصر أمامه وهو يدعو الله. جلال الدين المحلي يدعو الله، قصر 9 طوابق ينزل تحت الأرض. هذا علامة قبول من الله، وأن صاحب هذا الدعاء مستجاب الدعوة ومقبول عند الله عز وجل. أنا أقول هذا الكلام يا كرام لربما سمعتوه من فضيلة الكياهي، لكن للتنبيه، لأننا في زمن الفتنة الذي يصبح فيه الحليم حيران، وكثيرا من أدعياء يقول نحن ننصر الدين وننصر السنة ونهدم البدعة، لكنهم يهدموا الإسلام ويهدم روح الإسلام في قلوب المسلمين، حتى بدأوا لا يحترموا قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة هؤلاء كل كتبهم هي التي تدرس وهي التي تحفظ وهي التي لاقت الاستحسان والقبول. وكما قلت في الأثر، ما كان لله دام واتصل. لو لم يكن هذا العمل خالص لله ما دام حتى اليوم، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ثم النصيحة التي أريدها منكم، كيف نقبل على مجلس العلم هذا في تفسير الجلالين؟ كلنا نحرص على حضور هذا المجلس. سيدنا عمر رضي الله عنه كان له جار من الأنصار، قال كنا نتناوب على رسول الله حتى نحضر مجلس النبي عليه الصلاة والسلام نستزيد علم. قال فإذا كان يومي نزلت إلى رسول الله أخذت العلم، ثم بعد ذلك أذهب إلى هذا الأنصاري، قال يأتي من عمله أعلمه ما تعلمته من رسول الله. وإذا كان يوم الأنصاري يأتي إلي بعد عملي فيعلمني ما تعلمه من رسول الله. وهو من؟ سيدنا عمر الفاروق، اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام في لو كان ملهما من أمتي لكان عمر. وافقه القرآن في 5 مواضع. ماذا يفعل؟ حتى ما يترك جلسة علم يعمل عقد بينه وبين جاره، أنا أحضر يوم أنت تحضر يوم. فإياكم أيها الكرام، إياكم ألا نلازم، لا بد لنا وواجب علينا أن نلازم هذه المجالس، وخاصة مجالس تفسير كتاب الله عز وجل، ومن علماء أفاضل، ليس من كتب وليس من السوشيال ميديا وليس من شيخ جوجل، وإنما من علماء تلقوا العلم من علماء عن علماء عن علماء، فأخذوا العلم على أصوله. شيخ جوجل ممكن تأتي بمعلومة يضعه مستشرق أو يهودي، من أدراك؟ أنا تحدثت عن تعريف هذا الكتاب لأن مشايخنا يا كرام
دائما يعلموننا إذا أردت أن تقرأ كتاب وكنت من أهل العلم، أولا اقرأ المقدمة واقرأ ترجمة الكاتب حتى تفك رموز الكتاب. أنتم الآن رموز الكتاب فكت بين أيديكم، تعرفوا قدر هؤلاء الرجال. واحد بعد 100 سنة يأتي يكمل وكأنه كتابة الأول يدعو الله يغوص قصر كله في حتى اليوم. وبعضهم في الهند يقول أنه من عجائب الدنيا السبعة، لكن هو من إيش؟ من غضب الله على الملك وحاشيته الذين أرادوا أن يقتلوا سيدنا الإمام جلال الدين المحلي. هؤلاء بعلمهم وبتقواهم الله سبحانه وتعالى نشر تلك العلوم وحفظ علوم الدين. فلابد لنا أيها الكرام نحرص ونعاهد الله ونعاهد أنفسنا دائما نأتي لهذا المجلس، مجلس التفسير، حتى نأخذ العلم الكامل الوافر من أفواه الرجال. النساء في الخارج تحرص المرأة، النساء اليوم أو الرجال، الشباب ما شاء الله اليوم إذا ما كان مع الشيخ جوجل يأتي مع الشيخ إيش اسمه هذا المجنون تيك توك. أصبح الناس مثل المجنون. المرأة في البيت ممكن تشاهد هذه كنت شنطة إكتان شنطة وتترك مجالس العلم. كيف تعلمي أبنائك الفضيلة وأنت لا تعلمي عن الفضيلة ولا تجلسي في مجالس الفضيلة؟ لا تعلمي. هذه ممكن المسلسلات في التلفاز هذه تهدم الفضيلة، لكن هنا تبنى الفضيلة وتهدم الرذيلة. فلنحرص يا كرام على أن نبني ونغرس الفضيلة في نفوسنا، في قلوبنا، في قلوب أبنائنا، في قلوب من نربي، لأنهم أمانة في أعناقنا. Tafsir Jalalain ini, kata beliau, ini adalah satu hadiah yang terbaik untuk umat Islam. Kalau kita lihat dari awal kisah mulai ditulis dan dibukukannya tafsir tersebut, itu penulisannya dimulai dari surat Al-Kahf, kata beliau, sampai dengan surat An-Nas. Al-Kahf ya, dibacanya bukan Al-Kahfi karena nggak ada huruf ya di akhir, tapi Al-Kahf. Kita bacanya kan Al-Kahfi, tapi kenapa Al-Baqarah nggak Al-Baqarati ya. An-Nas nggak An-Nasi. Jadi kita bacanya harus adil, waqaf sekalian, Al-Kahf seperti beliau baca ya. Jadi dimulai dari surat Al-Kahf sampai dengan An-Nas ya. Jadi nggak dari Al-Fatihah, kata beliau, sampai dengan An-Nas. Kemudian masuk berikutnya tafsir sampai dengan Al-Isra. Kemudian penulis yang pertama wafat ya. Masuk abad ke-9, itu di abad ke-8. Masuk abad ke-9 baru dilanjutkan dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat Al-Isra. Dua penulis dengan nama Jalal yang sama, seakan-akan kata beliau ini dari awal sampai akhir, meskipun ditulis oleh dua penulis, ini tidak ada perbedaan, seolah-olah satu penulis. Karena kita kadang-kadang sama istri suami aja belum tentu bisa seotak sepikiran. Ini dalam ulama besar bisa seotak sepikiran, seolah-olah itu satu penulis. Ini satu keunikan, keistimewaan dari kitab tafsir Jalalain yang kita pelajari ini. Mungkin ini juga takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dua abad yang berbeda mempertemukan dua imam besar yang sampai sekarang kemudian kitabnya masih terus kita pelajari. Ini kitab asli dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, murni benar yang bisa kita jadikan rujukan untuk memahami Al-Quran dengan baik. Tapi sayangnya, lil asaf, kata beliau, ada segelintir orang-orang ya, masih umat merasa dirinya Islam, yadda'i, mereka mengklaim, mereka menganggap bahwa Imam Jalalain ini adalah imam-imam yang gemar mentakwil, yang gemar mentaktil, yang gemar mentafrid maupun ifrat, intinya dianggap merusak akidah. Ada, beliau mengatakan ada ya. Mereka menulis bahwa tafsir ini adalah sesat, nggak sesuai dengan madhab.
Imam Asy'ari ini itu sebagai dan lain sebagainya. Mereka menuduh bahwa ini tafsir ini udah nggak benar karena bermula dari Ahli Sunnah wal Jamaah Imam Asy'ari ini nggak tepat. Padahal kalau kita debat mereka, coba dari semua yang engkau klaim, yang kau tuduh, berikan sanad yang bisa bersambung hingga Rasulullah SAW, dan mereka pun nggak akan bisa menjawab apa-apa. Ya. Itu pengalaman yang pernah beliau rasakan. Saya juga termasuk pernah menemukan orang-orang yang mengajak kami berdebat sama beliau, nggak ngerti bahasa Arab, nekat ngedebat lagi kadang-kadang orangnya gitu ya. Seolah-olah dia itu alim banget, padahal i'rab juga belum tentu ngerti gitu. Tapi ya waktu beliau menjelaskan, datang orang-orang yang panjang jenggotnya, kemudian cingkrang celananya, kemudian ibadahnya rajin, seolah-olah dia itu menjadi orang yang pang lurus, nak pang bener, nak yang lain semuanya salah ya. Padahal dia dibanding dengan Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang dengan doanya aja kerajaan di Hindu bisa tenggelam. Kam tabaka maulana tis'ah tabak, 9 lantai kais istana raja, dengan doanya Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu bisa ditenggelamkan. Siapa dia dengan Imam Jalaluddin? Ini yang menjadi PR buat kita. Karena itu, ini tanbih kata beliau. Ini tanbih kepada kita bahwa banyak orang yang mulai memfitnah kita, menuduh kita, mentuhmah kita. Banyak yang ingin mendirikan Islam, tapi sebenarnya dia justru adalah hadimul Islam. Dia adalah orang yang menghancurkan Islam. Ya. Karena itu kita apresiasi dengan imam-imam kita, Imam Jalaluddin, Jalalain ini terutama, yang kitab-kitabnya ini banyak dipelajari, banyak dihafal, banyak diapresiasi, diistihsan, dianggap baik oleh masyarakat Indonesia semuanya. Amal ikhlas ini siapa yang sanggup berada di posisi ini? Sulit, nggak ada. Karena itu dari kisah ini nasihat beliau, tolong majelis Jalalain ini jangan sampai hari ini datang cuma ada syekh doang, besok ngilang. Ini harus penuhnya, lebih penuh dari ini kalau bisa besok-besok. Harus lebih banyak lagi yang ngaji kitab ini, masyarakat semuanya. Sayyidina Umar yang kita tahu, ya, afqahun nas, dijuluki afqahun nas ba'da Abu Bakar ini Siddiq. Sayyidina Umar, khalifah kita, imam kita, sahabat Nabi SAW, itu sampai punya kesepakatan dengan tetangga, punya tetangga. Kadang-kadang mungkin ada kesempatan beliau karena ada kesibukan, karena ada hal wajib, udzur syar'i yang tidak bisa ditinggalkan, sampai nggak bisa ikut majelis Nabi SAW. Sepakat sama tetangganya, kan beliau dari keturunan orang-orang yang muhajir, yang hijrah kemudian tiba di Madinah, disambut oleh Ansor, kan di mu'akhah sama Nabi, dipersaudarakan oleh saudaranya yang dipersaudarakan dari golongan Bani Ansor tersebut. Sayyidina Umar minta kesepakatan. Beliau nggak menyebut nama, beliau tidak diketahui namanya, tapi dikisahkan Sayyidina Umar dari Bani Salamah. Beliau menjelaskan seseorang yang dari Bani Salamah ini bikin deal sama Nabi, MOU, sama Sayyidina Umar, MOU. Nanti kalau saya nggak bisa hadir, wayahna hadirnya, mohon siap. Sebaliknya, kalau dari Bani Salamah ini tetangga Umar ini nggak bisa hadir, kalau saya berhalangan, wayana Umar hadirannya siap. Apa tujuannya? Biar nanti sesudah pelajaran itu mereka bisa saling sharing. Apa yang tadi dijelaskan di sharing lagi. Umar gak bisa, yang ikut Bani Salamah menjelaskan ke Umar. Jadi tadi begini kisahnya. Tuh, Umar juga sebaliknya. Tuh, seperti itu. Demi majelis ilmu ini nggak luput, nggak pahit, nggak alfa, nggak lupa. Tapi zaman sekarang kita harusnya bersyukur, kata beliau. Guru-guru kita semua ada di depan kita. Sanadnya jelas, nasabnya jelas, ilmunya jelas semuanya. Dari guru-gurunya sanadnya semua jelas. Ini udah barokah banget ngaji di sini. Jangan sampai ditinggalin, kata beliau. Panjang lebar beliau berbicara. Ada orang-orang ngapain belajar di majelis ini? Kan semuanya udah ada sama syekh kita. Syekh siapa? Syekh Google. Karena itu ini penting. Ya, itu yang di internet, belum lagi anak-anak muda yang malas ngaji, ya, yang harusnya mah berada di depan kitab, baca kitab, ini malah ada di depan TikTok, ngek di share, ya. Mungkin bapak-bapak belum ada yang tahu TikTok ini makanan jenis apa, nanti tanya ke anak-anaknya, Pak. TikTok belinya di warung mana sih gitu, Mpok Nur di situ, bilang aja gitu, ya. Kemudian yang emak-emaknya yang jam kayak gini harusnya ikut maulidan, ikut ngaji, kalah kasibuk nonton sinetron Ikatan Cinta si Andin sama si Aljebra. Saya nggak tahu nih, saya tahu Ikatan Cinta dari mana.
Saya nggak nonton, tenang, saya nggak nonton ya. Tapi kok tahu ikatan cinta ini? Demi Allah, Ustaz, ini baru pertama ini beliau nyinggung ikatan cinta deh ya. Aduh, saya juga jadi ikut dah. Siangnya emak-emak nggak puas nonton ikatan cinta, nonton sinetron Indosiar, sinetron Ajab. Ya, Masya Allah. Ya. Tapi saya nggak pernah nonton sinetron Ajab ini ya, kata beliau ya. Gitu. Ya. Tapi intinya apa? Majelis ilmu ini jangan sampai hal-hal yang tadi disebutkan itu candaan. Ya. Jangan sampai membuat kita lalai untuk tidak hadir majelis ini. Ya. Imam kita yang luar biasa, yang doanya bisa meruntuhkan satu kerajaan, ini kurang mulia apa? Jadi beliau berharap ihrisu, jangan sampai kita absen dari majelis ini. Dan kalau bisa besok ajak saudara-saudaranya, ajak tetangganya supaya majelis ini lebih barokah, lebih banyak jamaahnya lagi. في الإسلام وقيمة العلم كبيرة. لما نحن نحضر مجالس العلم أنا جئت مستمع، أقول الكاهن أنا مستمع لست متكلم، الأصل نأتي مستمعين. فأنا هكذا كان الاتفاق، مستمع لأنه هذا مجلس لتفسير، صحيح سيدي؟ فالعلم له أهمية كبرى في الإسلام. أول آية نزلت على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو أول ما نزل من القرآن؟ Apa ayat yang pertama turun di dalam Al-Quran? Coba, beliau ingin menyinggung masalah ini. Baca. اقرأ. هل قال له صلي؟ أول آية نزلت صلي، أقم الصلاة، جاهد، صم رمضان. أول آية ليلفت الإسلام وليلفت الشارع الحكيم رب العزة جل وعلا انتباه كل الناس إلى أهمية وفضل العلم. أول 5 آيات، لما آيات نزلت؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولم يكتفي في الأمر بالتعلم بل أعطى وسائل التعلم. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. لو تتبعنا آيات القرآن كلها ما نجد أن الله طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في شيء، لا زيادة في مال ولا في أموال ولا في ذرية ولا زيادة في الصلاة ولا زيادة في الحج، إلا آية واحدة طلب منه أن يطلب من الله فيها الزيادة. ما هي؟ وقل رب زدني. فقط زيادة في العلم، لأهمية العلم في الإسلام. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. أنتم عندما تأتوا إلى هذا المجلس المبارك تسلكوا طريق الجنة وتحفكم الملائكة. جاء رجل، بعض الناس يقول أنا كبير بالسن ممكن لا أستطيع التعلم. لا، تعال. جاء رجل من اليمن اسمه قبيس أو قبيسة، عمره 84 سنة. 84 سنة جاء من اليمن يمشي من المدينة. رآه النبي صلى الله عليه وسلم ناداه: ما الذي جاء بك يا قبيسة؟ لماذا تأتي مشي من اليمن إلى المدينة؟ قال: يا رسول الله. صلوا على الحبيب. suara nantuk tadi. Sallu ala al-habib. Kalau disebut Muhammad, beliau kadang-kadang suka sensitif kalau nyautnya nggak rame ya, karena termasuk umat yang orang yang paling pelit kalau disebut nama Muhammad itu nggak menjawab dengan sholawat ya. Karena kemarin di beberapa tempat pernah kita sebut Muhammad, cicing sadayana, cara cicing pokoknya. Pas disebut Fariksus, dijawab semuanya. Ngok. Punten, sering bercanda sama beliau biar nggak tunduk. Dan dakwah di Indonesia, saya udah sepakat sama beliau, kalau terlalu serius, jamaah kemungkinan 2. In menau, furuj. Kalau nggak tidur, balik pulang ke rumah. Qala ya Rasulullah, kabura sinni
سني ورق عظمي وانحنى ظهري وجئتك طالبا للعلم يا رسول الله. ماذا فعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ جاءه ووضعه وطرده وقال مرحبا بطالب العلم ما مررت. هذا ليس لنا كلنا، كل إنسان يأتي إلى هذا المجلس ما مررت على حجر ولا شجر ولا بيت مدر إلا استغفر لك يا قبيس. عندما تأتي إلى مجلس العلم إلى معهد روضة الطالبين وتحضر هذا المجلس، ثق تماما أن كل حجر، كل باتوا في جلال، باتوا جلال، باتوا دي جلال، كل حجر، كل شجرة، كل مدر بيت يدعو لك ويستغفر لك. إذا لماذا؟ قال لأهمية وفضل العلم. Udah diambil Kiai. Kode aja sih ini mah. Baik, beliau menjelaskan kemudian kita sudah membahas tentang masalah tafsir Jalalain. Intinya adalah ilmu ini memiliki keutamaan yang sangat agung, yang sangat besar dalam Islam. Sebenarnya beliau datang ke sini itu bukan pengen ceramah. Beliau mengatakan, saya itu datang ke sini sebenarnya pengen ngedengerin guru kita, kiai kita menjelaskan tafsir Jalalain. Aslinya seperti itu, ya bahasa kita nama aslina gitu. Harusnya saya jadi mustami, kata beliau, ya bukan bicara seperti ini. Karena apa? Saya juga ingin terus hadir di majelis-majelis ilmu. Saya pengen terus hadir di tempat-tempat yang di situ diajarkan tentang ilmu. Kenapa? Beliau mengatakan karena di dalam Islam 5 ayat pertama, awal 5 ayat, 5 ayat yang pertama turun yang sudah kita dengarkan tadi tilawahnya oleh beliau dengan sangat merdu. Beliau ini merupakan juara qari tilawah Musabaqah Tilawatul Quran internasional 2 kali, Mesir dan di Arab Saudi. Pas di Arab, salah satu hadiah yang beliau terima ini bisa sholat di dalam Ka'bah, bahkan dengan versi qiraat asyarah. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa mendengarkan tilawah beliau nanti. Dalam ayat tersebut, kan kalimat kalau kita bedah dalam ilmu nahu, ya, mushaf setebal itu isinya kan cuma 3. Kalau nggak isim ya fi'il, kalau nggak fi'il ya huruf. Kalau kita buka fi'il juga terbagi kan 3. Ya kalau nggak fi'il mati ya fi'il mudhari, kalau nggak fi'il mudhari ya fi'il amar. Ya tinggal nanti majhul, maklum, semuanya itu bagian-bagian yang huruf-hurufnya. Tapi dasar 3 ini. Tapi ternyata ada 3 jenis fi'il ini yang diturunkan. Pertama adalah fi'il amr, yaitu iqra, perintah, yang bermakna wajib bacalah, yang berarti isyarat kepada umat Islam yang ingin masuk Islam, yang memeluk Islam untuk memulai keislamannya dengan ilmu, belajar, ngaji. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan ada banyak hukum kata beliau, kenapa enggak Allah jahid dan berjihadlah, atau sum Ramadan, puasalah bulan Ramadan, atau hajjal baita, nikah lagi, naik haji lah, wankah. هذا دائما يتكلم عن النكاح لأنه خائف. والله زوجته استري له سندة تقتله. أنا أقول كل الخائفين. Alhamdulillah. Kalami Muhammad Maulana, ijma ahlu sunnah. لكن أنا أقول لزوجتي دعاء إن شاء الله فكري نكاح في مدورة. قالت إن شاء الله إذا أتى إلى بكر. هذا الكلام من زوجي مباشرة. Ini gara-gara kepleset lidah ini ya. Nyebut fi'il amr hajjul bait jadi wankahu gitu. Ya tadi intinya ceritanya beliau ngomong ke saya, ini Fikri kenapa ngomong nikah, karena dia takut, bininya takut kalau dia nikah lagi gitu ya, karena istrinya udah wanti-wanti, awas ya kalau misalnya Fikri datang pulang sini bawa istri lagi sampai ke Bogor pokoknya. Ini termasuk penakut. Untung Kiai juga ngomong kita semuanya sama, yes.
Karena cewek-cewek Sunda itu pencemburu rata-rata. ما يلبس الأبيض. شوف هذا ليس خائف. أنت تلبس الأبيض لأنك تخاف تتكلم فهذا الكفن معك جاهز. Aduh ya Allah, katanya saya yang lain mah pakai sarung, jadi pakainya dua macam. Saya mah udah pakai satu, pakai kain kapan udah sekalian siap mati. Ya kayak itu selingan aja. Kenapa jadi panjang sih ini kan? Jadi saya kena gitu ya. 5 ayat yang pertama, padahal Allah Subhanahu wa taala tuh bisa aja menjelaskan hukum-hukum yang lain diletakkan di ayat pertama. Tapi kenapa Iqra yang diletakkan ini menjadi dalil bahwa ilmu, kata beliau, memiliki posisi yang semuanya ini mulia di dalam agama Islam. Bahkan kalau kita cek semua ayat, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk menambah apapun kecuali dalam satu hal, ziyadah apapun kecuali dalam satu hal. Padahal oleh wakul dan katakanlah oleh Muhammad, Rabbi, ya Tuhanku, zidni, tambahkanlah untukku apa? Ilmu. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita ditambah ilmu. Padahal Robbi zidni sholat bisa, kenapa tidak? Robbi zidni hajj bisa, Robbi zidni umrah bisa, Robbi zidni zaujah, nggak usah. Robbi zidni banyak sekali, semuanya bisa. Tapi kenapa Robbi zidni ilma? Karena ini dalam surah Thaha ini memiliki takdim, posisi yang sangat mulia dalam ilmu. Jadi teman-teman semuanya, tamam, kata beliau, yakini sehujam-hujamnya bahwa ketika kita datang dari rumah kita ke majelis ini, kita sudah berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Datang ke sini itu adalah perjalanan menuju surga. Ustadz, Kiai, Abdi Mak udah kolot, udah tua, udah umur nggak sanggup lagi. Ini beliau cerita tentang seorang sahabat bernama, ada yang mengatakan Imam Kubais atau Kubaisah, ini datang dari Yaman, jalan kaki, usianya 84 tahun, datang ke Masjid Nabawi. Ya, karena Masjid Nabawi itu ditujukan untuk pesantren seperti itu, untuk tempat menuntut ilmu. Datang terus, Nabi SAW udah lihat duluan ada Kubaisah, itu keistimewaan Nabi ya. Banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi bisa mengenal nama seseorang tanpa orang tersebut memperkenalkan. Kubaisah ngelihat Nabi SAW, Kubaisah udah langkahnya tertatih-tatih, semuanya capek, udah tua. Dari Yaman ke Madinah itu kalau naik pesawat juga nggak sejam, saya rasa, saya nggak tahu berapa itu ya, atau di atas sejam mungkin, atau ada pesawatnya saya nggak tahu, 2 jaman kayaknya, alhamdulillah. Itu jalan kaki teman-teman, 2 jam berarti sini ke Medan. Ke Medan Jakarta juga 2 jam. Itu jalan kaki ditempuh cuma buat masuk ke pesantrennya Nabi, Masjid Nabawi. Maja abika ya Kubaisah, kamu ngapain datang ke sini? Jitu ya Rasulullah, kata Kubaisah, abdi datang ke dia taliban lil ilmi, tujuan saya cuma untuk ngaji, menuntut ilmu. Selendang yang dikenakan oleh Nabi dihamparkan, marhaban, selamat datang wahai para santri penuntut ilmu. Masya Allah, duduk bareng, satu sorban, satu hamparan dengan Nabi. Ini bukan sekedar narok teman-teman, tapi ini isyarat kemuliaan bahwa posisi orang menuntut ilmu itu berada sejajar dengan Nabi Muhammad SAW. Ini kisah Kubaisah yang umurnya sudah tua. Jadi ketika kita datang dari rumah, melintasi bebatuan, melintasi pepohonan, melintasi rumah-rumah yang kotak yang ada di sekeliling kita, itu semuanya mendoakan dengan bahasa yang tidak kita tahu kepada orang-orang yang ngaji ke majelis Raudhatul Thalibin ini. Kita pulang semua didoakan, pulang-pulang rontok dosa kita semuanya. Percaya kata beliau, semuanya kullu syai' yad'u ila talibil ilmi, semuanya mendoakan untuk santri-santri, untuk semua jemaah-jemaah yang menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu. أيها الكرام، حتى لا نطيل، العلم له شرف كبير، العلماء لهم فضل كبير، وإن أهل السماء وأهل الأرض حتى النملة في جحرها حتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. هؤلاء الكيان المعلمين المدرسين كل أهل السماء وأهل الأرض يدعو الله لهم ويستغفر ويصلوا عليه. الصلاة معناها في اللغة دعاء بخير،
ولذلك نحن واجب علينا أن نعيش في هذا الخير مع هؤلاء الناس. ونحن في زمن نحن بحاجة فيه إلى طلب العلم. الحرب بيننا وبين أعداء الدين هو العلم وليس السلاح، بالعلم. حتى حربنا مع الشيطان ليس في العبادة، في العلم. قال سيدنا عمر رضي الله عنه: لموت، اسمع من الذي يقول سيدنا عمر، لموت 1000 عابد قائم لليل صائم للنهار أهون عند الله من موت عالم واحد. طيب ما المناسبة في هذا؟ ولذلك جاء في الحديث: 1000 عابد أهون على الشيطان من عالم أو فقيه واحد. ما مناسبة هذا الحديث؟ أنا سأسأل بعض الإخوة سؤال، لكن سأسأله لست أنا الشيطان أو فكري الذي سيسأل، لكن بالتمثيل حتى تصل العبارة ونعرف قيمة العبادة بالعلم. تفضل ترجم لنا. Jadi semua penghuni langit dan bumi dalam salah satu riwayat juga semuanya mendoakan setulus-tulusnya, mendoakan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Semua penghuni langit sampai semut yang berada di dalam lubangnya itu semuanya mendoakan untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Doa bil khair, doa untuk kebaikan semuanya. Apalagi kata beliau, kita sekarang ini berperang. Perang kita ini, musuh-musuh Islam ini lagi ingin mencederai agama kita, agama Islam. Jadi genderang perang sebenarnya sudah lama ditabuh. Cuma kita lagi mengikuti proses perangnya, tapi kita justru kalah. Kenapa? Karena perang sekarang ini adalah perang dengan ilmu. Jangankan orang, setan aja ngajak perang sama kita, itu bukan perang dalam ibadah. Tapi setan ngajak perang sama kita, perangnya dengan ilmu. Setan ngajak perang dengan kita juga dengan ilmu. Ya. Karena setan nggak ada setan yang masuk ke RSJ, rumah setan jiwa gitu, nggak ada. Pasti yang lebih levelnya ulama, setannya juga lebih ulama lagi gitu. Ustadz yang digoda, setannya pasti udah levelnya level kiai, kiai yang digoda, setannya level masyai, begitu seterusnya. Dalam beberapa kesempatan. Nah, ingat, ini ada satu atar dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang mengatakan ini, beliau tadi mengatakan coba dipahami baik-baik, didengarkan baik-baik. Ya. La mautu alfi abidin, wafatnya, sungguh wafatnya 1000 orang yang abid. Tahu abid itu adalah orang yang rajin ibadah tapi dia tidak punya ilmunya. Ya, upami orang sholat 2000 rakaat gitu, tapi dia nggak berwudu, sama kira-kira sholatnya mending 2 rakaat tapi dengan wudu dan syarat sholat sempurna tapi sah. Itu abid ya, contoh kecilnya abid. Wafatnya 1000 orang yang abid yang seperti itu. Qaimin billail, dia menegakkan ibadah qiyamul lail malam hari. Kemudian shaimin lin nahar, dia juga berpuasa selalu pada siang hari. 1000 orang tuh yang bangun malam tahajud semua ibadah dan siang hari diisi dengan puasa, itu masih lebih enteng. Enggak ada apa-apanya, ya. Masih lebih enteng lah. Indallah, di sisi Allah, min mauti alimin wahidin, ketimbang wafatnya satu orang ulama yang alim. Maka dalam riwayat yang lain juga dijelaskan bahwa menggoda 1000 orang abid ahwanu ala syaitan, itu lebih ringan, lebih enteng buat setan daripada menggoda satu orang ulama yang alim. Ya, ini saya pengen, ini cerita ya. Jadi begitu besarnya nilai orang ulama, walaupun satu orang, bahkan wafatnya pun lebih dianggap berat ketimbang ada 1000 orang yang abid. Ya. Dan beliau ingin bertanya sesuatu, ini bisa menjadi pelajaran ke kita supaya kita tahu semuanya ya. Soal dari Syekh Ammar. هذا الحديث له مناسبة، قلنا والمناسبة في قصة وردت في بني إسرائيل. جاء الشيطان إلى عابد وتهيأ له على رجل عظيم ومعه سلاح يريد أن يقتله. قال له: أنا سأقتلك، تفعل واحدة من 3 وإلا قتلتك. تفعل واحدة من 3 وإلا قتلتك.
وذهب في نفس الوقت في مكان آخر إلى عالم وقال بنفس الهيئة والصورة وقال له تفعل واحدة من ثلاث وإلا قتلتك. ماذا عرض عليه؟ قال له إما أن تشرب الخمر من الخمر، وإما أن تقتل، وإما أن تزني. فماذا كان جواب العابد؟ لو نسأل أحد من هنا ماذا سيكون الجواب؟ وماذا كان جواب العالم؟ نسأل ولا بدون سؤال حتى لا نحرج أحد؟ نسأل. تعال. Oke. أنت أقرب. Ustaz yang pakai peci hitam maju ke depan. Ya. Ustaz Khalil. Oke. Ya ini mah intermezzo dari beliau. Ustaz bisa memahami pertanyaan penjelasan beliau atau saya ulangi mungkin penjelasan. Jadi mohon izin saya mengulangi. Ini التمثيل حتى تصل الفكرة والفائدة. ya, tujuannya biar faedah yang ingin beliau sampaikan bisa kita resapi baik-baik. Ini jadi ada cerita gini. Ini ada dalam hadis yang sahih bahwa ada syaitan berubah wujud menjadi menyerupai dengan manusia dan mendatangi seorang manusia lalu mengancam, nyawa kamu ada di ujung pedang ini jika kamu tidak memilih salah satu dari yang saya tawarkan, pilih salah satu. Nah kebetulan orang yang pertama yang didatengin ini adalah orang yang abid. Tadi sudah saya jelaskan orang abid. Ini orang abid didatangi, pilih salah satu atau nyawamu kubunuh. Yang pertama, kamu minum khamar. Itu yang pertama ya. Pilihannya ada 3. Yang kedua, kau berzina dengan perempuan, mesum dengan perempuan. Yang ketiga, kau bunuh siapapun orangnya. Pilih salah satu dari 3 ini. Ya. Kalau kata jin di iklan jarum 76 gitu, ku beri 3 pilihan. Dan pertanyaan serupa juga diberikan kepada orang alim di tempat berbeda, di daerah yang berbeda. Ya. Kira-kira kita nih, kalau kita yang dihadapkan bihadza soal, binafsi soal, dengan pertanyaan yang sama, kira-kira ماذا سوف نجيب? Apa yang اعتبر فكري هو هذا الرجل العظيم الذي يريد أن يقتلك ليس الشيطان. Setan ya Syekh. Anggap saya orang yang bertanya, cuma kan saya setan gitu kata beliau. فماذا تكون الإجابة؟ Ustaz Khalil, ماذا تختار؟ kira-kira Ustaz Khalil ada mic nih. Ustaz Khalil kira-kira dari 3 pilihan ini mau ماذا yang mana? تختار من هذه الثلاثة؟ إذا تريد القتل نعطيك سكين. Ada pisau. Jawab Ustaz. Kalau mau ngebunuh, misalnya mau jawab bunuh, kita siapkan pisaunya. Kira-kira milih yang mana Ustaz? هذا جواب العالم. Ini jawaban orang yang alim. Masya Allah. العالم قال للشيطان هذه الثلاث كبائر اقتلني ولا أرتكبها. فصغر الشيطان وهرب ونجا العالم بعلمه. لكن العابد مسكين قال أوه زنا كبير، لا أريد زنا. قتل أول معصية عصي الله، لا قتل كبيرة. خمر منهم خمر، نشرب شوية وننجو. فمسكين أمسك في الكأس شارب الخمر لأنه لا يعرف، ما عنده علم، لا يعرف الحكم، لا يعرف قول النبي عليه الصلاة والسلام الخمر أم الخبائث وأم الكبائر. فمسكين شرب الخمر فسكر، فرأى امرأة فأعجبه حسنها فوقع بها، زنى بها، فحملت فقتلها وولدها خشية أن يفضح أمره. فارتكب الثلاث كبائر لأنه ما عنده علم. عصى الله المعاصي الثلاثة الكبرى لأنه يظن أنه سيطيع الله هذه معصية صغيرة لأنه لا يعرف. لكن العالم مثل أخونا سيد خليل قال لا أرتكب أي واحدة. هذه أهمية العلم. لولا العلم، لولا وجود العلماء ما وصلنا الدين وما وصلنا أركان الإسلام وما وصلتنا علوم الشرع
التي نعبد الله بها ولما عرفنا كيف نعبد الله أولا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم من نقلوا هذه العلوم. بعدم وجود العلم ليس ممكن لنا أن نقوم على أحكام المواريث والفرائض، لا نستطيع. لذلك يا كرام العلم أهم شيء. مجلس علم خير من عبادة 60 عام من النوافل. تحضر مجلس علم مثل هذا المجلس مع هؤلاء الأفاضل تتعلم فيه ولو كلمة واحدة، تعرف كيف تعبد الله بها، خير لك من عبادة 60 سنة بالجهل. فلنحرص، حتى قلت لو طيب إن شاء الله نحرص جميعا كلنا كيف ننهل من علوم الدين، وكيف نحرص أيضا على أن ينتفع أبناؤنا بهذه العلوم. أنت لست مسؤول عن إطعام ولدك ولا ذريتك، المسؤولية الكاملة، لأن الله قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. أخفى الرزق عنا، لكن يوم القيامة هذا الولد الذي أنت تجاهد وتكابد حتى تطعمه وزوجتك كذلك، يوم القيامة إذا لم تطعمه العلم والتقوى والصلاح تأتي على الصراط فتخرج من جهنم كلاليب والعياذ بالله، تخدشك يا ربنا خذ لنا حقنا من هذا الظالم. والد أب كان يخرج بعد صلاة الصبح حتى صلاة العشاء، يشتغل، يعمل في الأرض، يحرث الأرض، يتعب حتى يأتي بلقمة هنية للأولاد وللذرية. الآن ظالم؟ قالوا نعم يا رب. قال يا رب أنا كنت ما شاء الله أخرج أطعمهم أكسوهم أبني لهم بيت، يا ربنا يفعل ذلك كله، لكنه كان يأتي إلى الطاعة فلا يأمرنا بها، فيأخذونه إلى قعر النار، لأن كلكم راع وكلكم مسؤول. هذه الرعية ستسأل عنها، مسؤول. من السائل؟ الله. فلذلك لا بد لنا أن نعد أبناءنا على العلم، نعلمهم. الله سبحانه وتعالى في سورة القتال، وأعظم سورة نزلت في آية الجهاد سورة التوبة، قال فلولا نفر من كل طائفة منهم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ما قال يجاهدوا، يتفقهوا في الدين. فلذلك نحرص جميعا أن ننهل العلم، نحرص جميعا أن ندفع أبناءنا إلى هذه المجالس الطيبة وهذه المعاهد الطيبة، نحرص جميعا أن نتلقى هذا العلم بالفهم الصحيح من أفواه العلماء الأفاضل. سامحوني على الإطالة، أسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا ممن يقولون القول فيتبعون، وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وألا يجعلنا من الذين يقولون ما لا يفعلون، وأن يجعلنا وإياكم من العابدين العالمين العاملين برحمته إنه على ما يشاء قدير. Amin. Oke, dengan jawaban yang sempurna tadi dari Ustadz Khalil, ini ciri-ciri jawaban orang yang alim. Ketika ditawarkan 3 pertanyaan itu, mau zina, mau membunuh, atau mau minum khamar, beliau menjawab tidak akan memilih salah satu dari 3 ini. Itu jawaban orang alim. Ya, ketika ditanya oleh syaitan tadi, itulah jawabannya, persis yang beliau jawab. Tapi orang abid ini, kata beliau, dia berpikir yang pertama disuruh ngebunuh, enggak ada kalau ngebunuh mah, karena ngebunuh ini adalah awal maksiat, awal pidana yang pertama kali terjadi di dalam agama ini, yakni membunuh. Zina, mikir-mikir lagi, enak sih, tapi dosanya juga kabir, termasuk dari dosa besar. Yang terakhir pilihannya minum khamar, iya deh minum khamar aja dah, paling kan cuma setetes 2 tetes atau seseruput seteguk doang, habis itu kan kita bisa tobat lagi, judul nama, kawin nama gitu, mikirna gak apa-apa lah, intisari we dikit gitu.
karunya eta dulur geus di pos ronda karunya ya. Nya tabaruk inti sari. Bisa ya mah. Awalnya minum setetes dua tetes enak akhirnya jalan sedikit melihat perempuan yang baheno randa tua yang udah ditinggal wafat ya. Akhirnya dia tertarik dan akhirnya dia berzina dengan orang tersebut, kemudian orang tersebut pun melahirkan anak. Dia takut urusannya dibocorin ke sosial media, diberitain sama orang-orang, akhirnya dia bunuhlah anak dan perempuan tersebut. Sampai akhirnya dia pun ketahuan, akhirnya dia terbunuh juga. Itu dalam kisah lengkapnya. Dan ini menjadi bukti bahwa khamr itu adalah ummul khaba'ith wal kaba'ir. Induk dari segala kejelekan, dosa-dosa besar, juga induk dari segala sesuatu yang dianggap keji. Itu semua muaranya, hulunya ada di khamr. Ya. Dan beliau juga mengajak kepada kita semuanya, yuk kita sama-sama wujudkan majelis ilmu ini, hadir ke majelis ilmu ini. Karena kalau nggak ada ulama, ilmu dari Nabi SAW itu nggak akan sampai ke kita. Kita nggak akan tahu bagaimana cara menyembah beribadah kepada Allah dengan baik. Dari mulai Nabi SAW diwarisi oleh yang berikutnya, diwarisi oleh generasi berikutnya, tabaqah berikutnya, sampai kepada guru-guru kita, ulama-ulama kita yang ada sekarang. Kalau nggak karena peran para ulama, kita nggak akan tahu bagaimana cara membagi mawaris dengan ilmu fawaidnya. Kalau nggak ada majelis, beliau mengatakan menghadiri majelis ilmu di sini seperti ini, dan kita memiliki pengetahuan walau cuma satu kalimat saja, kata beliau, ini pahalanya jauh lebih besar ketimbang ada orang-orang yang beribadah sholat sunnah 60 tahun tapi tidak berilmu. Duduk sesaat di sini itu jauh lebih baik. Duduk sesaat di majelis ini jauh lebih baik. Kita tahu cara beribadah dengan Allah. Oh, jadi itu begini. Masya Allah, itu pahalanya luar biasa. Ya, karena itu beliau berpesan, kalau bisa jangan sampai kita absen dari majelis ini, plus nanti ajak anak-anak kita, biarin anak-anak kita ikut. Karena apa? Ini anak bakal jadi investasi kita nanti di akhirat. Jangan sampai nanti kita termasuk golongan yang tadi beliau ceritakan, kita udah asik, wah surga enak, rajin sholat, subuh paling utama, puasa nomor 1, ya. Tapi di sisi yang lain anak tuh orang masuk neraka. Dan ketika dia dijebloskan ke neraka, dia protes, kalau ya Allah, gak terima kalau saya saja yang dimasukkan ke dalam neraka. Maksudnya apa? Orang tua saya gak pernah mengajarkan saya sholat, gak pernah mengajarkan saya puasa, gak pernah ngajak saya ke majelis talibin buat ngaji tafsir Jalalain. Ambil hak saya dari orang ini, ya Allah. Akhirnya orang yang sudah masuk surga itu dikeluarin lagi. Ini anak-anak, iya. Ini dia yang gak kau ajarkan, iya. Nah, masuk sama-sama ke neraka. Na'udzubillah. Itu akan ada cerita seperti itu nanti. Karena apa? Dia sholat sendiri, dia ibadah sendiri, ngaji sendiri, tapi anaknya kemana tahu, main di mana tahu, ngedrag, balapan liar, Masya Allah, nongkrong tengah malam, gak puguh lagu, ya Allah. Jadi nanti walaupun nanti orang tua bisa aja protes, ya Allah, saya udah mikirin dia makan, udah mikirkan dia makan, udah mikirkan dia kewajibannya, iya. Dia menjelaskan soal rezeki sebenarnya nggak usah takut. Wafis sama iris kukum, di langit itu udah ada rezeki kita yang nampak atau yang nggak nampak semuanya. Wamatu adun, dan semua yang sudah Allah janjikan itu udah disiapin di langit, tinggal nunggu soal waktu aja. Demikian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang enggak dipastikan itu nih nasib anak kumaha. Rezeki mah udah mual pahili udah disiapkan ku Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang anak nih yang susah ini. Jadi pesan beliau, yuk sama-sama kita ajarkan anak kita menuntut ilmu. Karena kullukum ra'in, kita semua adalah pemimpin dan kita semua akan dimintakan mas'uliyahnya, pertanggungjawaban yang kita miliki indallahi ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dalam ayat dalam ayat surat At-Taubah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Semestinya memang ini ketika berbicara dengan perang, intinya adalah jangan semua golongan, jangan semuanya ngambil saf barisan dalam medan perang. Ada segolongan yang belajar,
ada segolongan yang mengaji, ada golongan orang-orang yang memahami ilmu agama. Apa tujuannya? Untuk liyunziru, untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Idza raja'u, apabila mereka telah kembali ke tempatnya. Jadi ini adalah peringatan jihad dengan ilmu pahalanya sama. Ya, ini diposisikan di dalam surat At-Taubah ini. Dan tadi di akhir beliau berdoa dengan untaian doa yang sangat indah dan tidak saya terjemahkan doanya. Dan sekedar maklumah terakhir untuk seluruh jamaah bahwa sedianya beliau ingin mengijazahkan kitab wirid. Cuma karena kitab wiridnya sudah habis di mobil dan tidak ada stok lagi, tapi nanti kalau ada mungkin yang kemarin kita masih ada stok lagi, jangan khawatir, nanti bisa kita datangkan di Kuningan Board, ada cuma sama Ustadz Irfati Jatakhar Badin Manyuri, kita bisa jil ism. Nanti kalau ada 3 kitab, yang pertama kitab wirid, kitabnya kebetulan nggak ada karena udah habis, tapi insya Allah nggak ada sekarang maksudnya, tapi ada di Kuningan insya Allah. Nanti jamaah yang menginginkan bisa ke Ustadz Abdurrahim, insya Allah ada berapa, nanti tinggal diambil di sini ya sama Ustadz Irfa di kitabnya. Kemudian yang kedua ini kitab Kaifa Tahfazul Quran Al-Karim, ini teknik menghafal Al-Quran. Kalau tadi sudah kita bedah di pondok pesantren di Nurapik, itu ada santri yang bisa menghafal 27 detik satu ayat, satu baris ya, dengan metode yang sudah beliau ajarkan ini. Mudah-mudahan nanti juga santri di sini bisa diajarkan tahfiz oleh beliau kalau diizinkan sama Kiai di pertemuan berikutnya. Ya, ini ada kitabnya, gratis kalau ngelihatnya, tapi kalau ingin bawa pulang, ya maknya infaklah, bantu perjuangan beliau. Ya, beliau juga ingin membangun ma'had. Ya, beliau ingin membangun ma'had, insya Allah kalau rezeki mudah-mudahan di wilayah ini ya dibangunnya 15.000 aja ya infaknya. Wah, murah amat Ustaz, sugan 50.000. Sok itu kenan 50.000 mun aya mah. Ya hitung-hitung itu jadi sedekah yang insyaallah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Anu kedua, ini ada kitab Ruqyah Syariah yang beliau himpun. Ini kitab bentuknya booklet seperti brosur seperti ini, memanjang cuma sudah saya lipat ya. Ini adalah bacaan-bacaan ruqyah yang ma'thur, yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi SAW, dan ini semua disari dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis ya. Ruqyah, best ruqyah terbaik itu adalah ruqyah dengan diri sendiri. Ya barangkali ada di antara keluarganya yang sering kerasukan, atau mungkin selama ini banyak temannya setan semuanya gitu ya. Badannya setan semua, hoyong di ruqyah ku batur tapi era sok mangga ruqyah diri sendiri. Ya, ini adalah pedoman bacaannya. Ya, beliau sudah susun semuanya. Ya, mudah-mudahan setan yang selama ini jadi teman goodbye sama kita setelah baca ruqyah ini. Ya, dan ini juga pedoman kalau kita ingin meruqyah orang lain, silahkan baca ini, jangan baca seperti apa yang diungkapkan oleh alam Mbah Dukun. Ya, sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mata, apa itu? Ini semuanya sudah beliau ada di sini, syarat-syaratnya sudah ada. Kitab tahfiz ini juga sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan kitab wirid sedianya ada kitab berjudul Wirid dan Sholawat Al-Qadiri. Ya, itu ada di online juga. Kalau yang pengen beli online silakan add IG saya Fikri Habibullah M. Itu nanti saya kasih linknya kalau mau beli lewat jalur online di Shopee ya Ustaz ya. Itu ada semuanya. Shopee ini nama aplikasi, bukan anaknya Bu Nur di situ. Ya. Nanti ada kitabnya. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan untuk Sayyid Syekh Ammar untuk bicara. Oh iya, berapa tadi ada yang nanya? Ini infaknya 10.000 aja. Dilebihin. Bismillah, bismika Allahumma ya biskamut. Silakan. Ya, nanti ada sama Ustadz Faisal di depan, insyaallah kitabnya, dan yang ingin ditanda tangan nanti kalau tidak berjubel-jubel, mudah-mudahan nanti silakan ke beliau. Yang foto bareng boleh, tapi pakai kitab lah, asik ya. Karena banyak yang minjem kitab dong, mau foto doang sama Syekh. Ya Allah, pernah itu ada Ustadz seperti itu. Taib, Maulana, ijazah foto pertama aku. في ايش؟ في الورد ولا في؟ ان شاء الله خلاص. طيب اولا اجازه بالحديث المسلسل بالرحمه والاوليه. اجازه ان شاء الله، نحن سنرسل اجازه هذه مكتوبه طبعا الى مولانا الشيخ احمد عزيزي، إن شاء الله يطبعها لكم ويرسلها إن شاء الله. موجود خلاص. بما حدثنا به مشايخنا عن مشايخهم بسندهم المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من 3 طرق عن سيدنا عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن. Ikuti semuanya. يلا باشا سموه. الراحمون يرحمهم الرحمن. الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض ارحموا من في الأرض. يرحمكم من في السماء. يرحمكم من في السماء. أجزناكم بهذا الحديث إن شاء الله. قبلتم؟ قبلنا الإجازة الحمد لله. Alhamdulillah. Jadi begitu beliau ucap qabiltum, semuanya jawab qabilna al-ijazah. Ya, itu tanda klik ijazahnya sudah kita terima. الإجازة الثانية إن شاء الله في كتاب الأوراد إن شاء الله موجود في عند ارفع موجود. نعم صحيح إن شاء الله. أيضا باش سموها حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الملك الحق المبين. الملك الحق المبين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. وعلى آله وسلم. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم يا لطيف يا لطيف. أسألك اللطف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. فيما جرت به المقادير. اللهم يا واحد يا أحد. اللهم يا واحد يا أحد. يا موجود يا جواد. يا موجود يا جواد. انفحني بنفحة خير. انفعني بنفحة خير. منك تغنيني منك تغنيني عمن سواك. عمن سواك. اللهم بارك لي في الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. وفيما بعد الموت. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. وعلى آله وسلم. اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من كل صاحب من كل صاحب يرديني يؤذيني ومن كل عمل ومن كل عمل يغويني. يغويني. اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من كل غنى يطغيني من كل غنى يطغيني. ومن كل فقر ومن كل فقر يلهيني. يلهيني. اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل من العجز والكسل ومن غلبة الدين ومن غلبة الدين وقهر الرجال. وقهر الرجال. وأعوذ بك وأعوذ بك من علم لا ينفع من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وقلب لا يخشع ونفس لا تقنع ونفس لا تقنع وعين لا تدمع
يا الله يا الله يا رحمن يا رب يا رحيم أطفأنا غضب الله وأطفأنا غضب الناس بلا إله إلا الله واستجلبنا مودتهم بسيدنا محمد رسول الله والحمد لله رب العالمين. هذه أوراد بعد الصلوات تقال في رخصة وفي عزيمة، إن شاء الله كلنا نحافظ عليها. من حافظ عليها يموت على الإيمان كما قال أهل الحقيقة. هناك أوراد يا لطيف، ورد البسملة، ورد الفاتحة، أوراد صلوات 18 صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي في اليوم 10 في الصباح 10 في المساء حلت له شفاعة يوم القيامة. فأجزناكم بالورد العام إن شاء الله وبورد الصلوات. قبلتم الإجازة؟ قبلنا الإجازة. Alhamdulillah. Jadi beliau menjelaskan bahwa wirid-wirid yang tadi itu ada bilangan-bilangan di dalam kitab tersebut. Sekali lagi sayang, kitabnya memang tidak di hadapan kita. Itu sudah dijelaskan bilangan-bilangannya berapa, dalam keadaan senggang luang berapa, bisa dibaca kalau memang dalam keadaan terpepet buru-buru berapa. Itu sudah dijelaskan bilang-bilangannya, dan diharapkan oleh beliau ini bisa didawamkan setiap usai menunaikan ibadah sholat. Juga kemudian di dalam kitab tersebut juga ada beberapa wirid-wirid seperti Ya Latif, kemudian wirid basmalah, juga doa tahajud, qiyamul lail, al-awabin, dan lain-lain semuanya. Ada banyak ya semuanya. Dan setelah wirid, kitab tersebut diselingi dengan sholawat ya. Diselingi dengan sholawat. Kenapa pentingnya sholawat? Nabi SAW itu sudah menyabdakan bahwa barang siapa yang mendawamkan membaca sholawat kepadaku 10 kali waktu pagi, 10 kali waktu petang, halat lahu syafaat yaumil qiyamah, maka dia akan mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Ini kita nggak tahu, kadang-kadang mungkin amalan jelek kita lebih banyak daripada amalan buruk kita, sehingga timbangan ke kiri kita lebih berat daripada ke kanan kita. Tapi karena kecintaan kita kepada Nabi dengan bersolawat, siapa tahu Allah gerakan dengan izinnya bi syafaat Rasul, kita timbangannya dari berubah ke kanan semuanya, masuk surga Allah Subhanahu wa taala ya. Itu keutamaan di antara keutamaan salawat, sebagaimana juga dikatakan oleh orang-orang saleh, para ahli hikmah, bahwa siapa yang mendawamkan, kata beliau sambil mengutip, wirid-wirid ini, insyaallah mata alal iman, dia akan diwafatkan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. يعني في نهاية هذا اللقاء المبارك يعني أشكر لكم سعة صدركم وصبركم على الفقير. أشكر فضيلة الكاهي، فضيلة الأستاذ أحمد عبد الرحيم، فضيلة برضو مولانا الشيخ عزيزي الذي يعني ما شاء الله تكرم وكان حسن المضيف لنا في هذه المنطقة المباركة. وأسأل الله العظيم يعني أن يتقبل منكم ومنا أجمعين. سامحوني على الإطالة والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir sekedar tambahan informasi dari saya.